dear students, welcome back to Education and Inspire YouTube channel. सप्तम श्रेणी पिलाने आज आम तुम इतिहास बहिर तृतीय अध्यायर समस्त प्रश्न उत्तर डिस्कसन करवा। पूर्व जल्दी पिले आम चैनल को सब्सक्राइब करना था, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करूँ, पाखले थी बेल आइकन को प्रेस करूँ और भिडियोटी सांग निकट को शेयर करूँ। तो आज आम तृतीय अध्याय मोगल साम्राज्य 1526 रु 1707 ये समस्त ये विषय समस्त क्वेश्चन आंसर आज आम डिस्कसन करवा। ओके सो पिला माने चलतु वीडियोटी आमर पिले आरंभ करवा। प्रथम फास्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन कही तले दी जाइथिबा प्रश्नगुड़िक उत्तर दियो ना। तुगलक वंशर पतन पर सुल्तानी शासन दुर्बल हो पड़ा कहीं ना। तुगलक वंशर पतन पर सम्रांत प्रादेशिक और शासक माने सुल्तान मान को बेखातिर कर निज निज स्वाधीनता घोषणा कले। फल अराजकता एवं और विशृंखलता घटी सुल्तान शासन दुर्बल हो पड़ा। देन नेक्स्ट कही बाबर भारत में मोगल साम्राज्यर मूलदुआ पकाइले किपरि ना। दिल्ली रे लोधी वंशर शेष सम्राट शेष शासक इब्राहिम लोधी शासन कला बेले तांकर स्वेच्छाचारी शासन विरुद्ध में अफगान मान अफगान अमीर माने षड्यंत्र कले। काबुल राजा बाबर को साहाय्य नेबारु बाबर भारत आक्रमण कर विजयी हुई मोगल साम्राज्यर मूलदुआ पकाई। नेक्स्ट कही हुमायून केउं केउं विपदर सम्मुखीन होते। बाबरकर ज्येष्ठ पुत्र हुमायून 1530 ख्रीष्टाब्द में सिंहासन आरोहण करते। से मोगल साम्राज्यर दुर्बल भित्तिभूमि अफगान मानकर दिल्ली उपर आखि पकाई तथा निज भाई मानकर चक्रांत इत्यादि विपदर सम्मुखीन होते। नेक्स्ट कही शेर शाह बा शेर खां हुमायून को किपरि असुविधार पकाई। शेर खां अफगान विद्रोही मानक मध्य अन्यतम पराक्रमी थे। शेर खां बंग राज्यर आक्रमण करते जद्वारा तांका प्रभाव बिहार और बंगरे प्रतिष्ठित होता। यही भाव शेर खान हुमायून को विपदरे पकाई। नेक्स्ट अकबर मोगल साम्राज्यर स्थिति को सुदृढ़ करते किपरि। वीर और योद्धा मोगल सम्राट अकबर क्षमतासीन होगा पर अजमेर ग्वालियर आदि राज्य जय करते। राजपूत मान प्रति उदार नीति पोषण करते। जने राजपूत रमणी को विवाह करते और आहरी अनेक राज्य जय करते। यही भाव में मोगल साम्राज्य स्थिति को से सुदृढ़ करते। देन नेक्स्ट कही हलदीघाट युद्ध केबे अथवा केते ख्रीष्टाब्द होता यार फलाफल रिजल्ट से यार कौन होता ना। हलदीघाट युद्ध 1576 ख्रीष्टाब्द होता। यही युद्ध में अकबर तांका प्रधान सेनापति मानसिंह नेतृत्व में राणा प्रताप को परास्त कर चित्तर दुर्ग अधिकार करते। नेक्स्ट कही अकबर कहीं उदार धर्मनीति ग्रहण करते ना। अकबर उदार धर्मनीति अवलंबन करते। हिंदू मुसलमान मानक मध्य भेदभाव दूर करने अनेक चेष्टा करते। हिंदू मानक उपर जिजिया कर तीर्थयात्री कर उठाई देते। हिंदू मानकर पर्वपर्वाणी में जोग दौले। फतेहपुर सिक्री ठारे इबादत खाना नामक एक उपासना गृह 1575 ख्रीष्टाब्द निर्माण करते। हिंदू मुसलमान पारसी ख्रीष्ट जैन पंडित को राजसभा को से निमंत्रण करते। सबु धर्मर सारा कथा को नहीं दीन इल्लाही नामक नूतन धर्म सृष्टि करते। देन नेक्स्ट कही नूरजहान किए जहांगीर शासन काल में तांकर भूमिका किपरि थिला ना। अत्यंत सुंदरी और बुद्धिमती नूरजहान जहांगीर पत्नी थिले। निजर रूप गुण और बुद्धि बल से जहांगीर को प्रभावित करें। जहांगीर विलासपूर्ण जीवनयापन कर जितेबले शासन कार्य अवहेला करुले नूरजहान अनेक समय शासन कार्य परिचालना करुले। कौन सरकारी कागजपत्र और निर्देशनामा रे नूरजहान दस्तखत करते। से समय मुद्रा जहांगीर सहित नूरजहान नाम रोला। नेक्स्ट कही शाहजहान सफल कृतिगुड़िक कौन ना। शाहजहान सफल कृतिगुड़िक है आग्रार जमुना नदी कूल ताजमहल निर्माण, शाहजहानाबाद नगरी प्रतिष्ठा, पुणी से जुमा मस्जिद मोती मस्जिद और अनेक सौध निर्माण करते। सबुठ बेस्ट एग्जांपल हूँ ताजमहल निर्माण सबुठ शाहजहान गोटे मेन सफल कृति। ओके नेक्स्ट देखा औरंगजेब हिंदू मान प्रति मनोभाव किपरि थिला। औरंगजेब हिंदू मान प्रति विद्वेष मनोभाव थिला। एणु से हिंदू मान पुणी थे जिजिया कर तीर्थयात्री कर बसाई देते ताहा राजपूत मान को हतादर करुले। नेक्स्ट कही मोगल शासक मानकर अन्य शासक मान संपर्क किपरि थिला ना। मोगल शासक माने अत्यंत क्षमता लिप्सु थिबारु अन्य मोगल शासक बा अन्य शासक मानक उपरे आधिपत्य विस्तार करने को चाहूले। जो शासक माने तांका बसता स्वीकार करुनथिले सेमानक सह से युद्ध करुले। नेक्स्ट कही मोगल मानकर धर्मनीति किपरि थिला ना। मोगल सम्राट माने इस्लामी धर्मावलंबी थिले। औरंगजेब व्यतीत अन्य माने अत्यंत उदार धर्मनीति अवलंबन करथिले। फल समस्त धर्मावलंबी मानक मध्य सुसंपर्क थिला। नेक्स्ट कही मोगल शासन समय लोकमानकर सामाजिक और अर्थनैतिक अवस्था किपरि थिला ना। मोगल शासन समय
ମୁସଲମାନ ସମାଜ 4 ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମ୍ରାଟ ଶ୍ରେଣୀ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଶୋଚନୀୟ। ହିନ୍ଦୁମାନେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମୋଗଲ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି କିପରି ହୋଇଥିଲା। ମୋଗଲ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ପାର୍ସୀ, ଆରବୀ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ବାବର, ହୁମାୟୁନ, ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଔରଙ୍ଗଜେବ ନିଜ ନିଜର ଆତ୍ମଚରିତ ଲେଖିଥିଲେ। କବୀର, ତୁଳସୀଦାସ, ରସ ଖାଁ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରି ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କହିଛି ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟକୁ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି। ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋରମ ରାଜପ୍ରସାଦ, ଦୁର୍ଗ, ମସଜିଦ, ସମାଧି ସୌଧ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଣୁ ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟକୁ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ଅଥବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କହିଛି ତଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେତେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍ ତା ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ବାବରଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଉମର ଶେଖ ମିର୍ଜା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କହିଛି ଘାଘରା ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଘାଘରା କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା ଅଥବା କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 1529 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କହିଛି ପାରସ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ କ'ଣ। ପାରସ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ହେଉଛି ଇରାନ। ନେକ୍ସଟ କହିଛି ଆକବରଙ୍କର ଅଭିଭାବକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା। ଆକବରଙ୍କର ଅଭିଭାବକଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଆମର ବୈରମ ଖାଁ। ନେକ୍ସଟ କହିଛି ଆକବର ନିଜ ସମ୍ରାଟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆକବର ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସେ କେତୋଟି ସୁବାରେ ଭାଗ କରିଥିଲେ 15ଗୋଟି ସୁବାରେ ଡିଭାଇଡେଡ଼ କରିଥିଲେ, କ୍ଲାସିଫାଇଡ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କହିଛି ଆକବରଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା। ହଲିମ, ସଲିମ, ଖୁରୁମ ନା ହଲିମ। ସଲିମ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ବଡ଼ ପୁଅଙ୍କ ନାମ। ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କ'ଣ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ନେଇ ପ୍ରଗଣା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କହିଛି ଅନ୍ଧକବି ସୁରଦାସ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସୁର ସାଗର। ସୁର ସାଗର କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କିଏ ସୁରଦାସ। ଓକେ, ସୋ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ରାଜପ୍ରସାଦ କେଉଁ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ। ଏହା ଲାଲ ପଥରରେ। ଓକେ, ଯେମିତି ଯେଉଁଟା ଆମର ତାଜମହଲ ଯେଉଁ ଆମର ଲାଲକିଲ୍ଲା ଯେମିତି ଲାଲ ପଥରରେ, ସେମିତି ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ରାଜପ୍ରସାଦର ପ୍ୟାଲେସଟା ମଧ୍ୟ ଲାଲ ପଥରରେ ତିଆରି। ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ଭୁଲ ଥିଲେ ଠିକ୍ କରି ଲେଖ। ବାବର ଚେଞ୍ଜିଙ୍ଗା ବଂଶଧର ଥିଲେ ବାବର ତୈମୁରଲଙ୍କ ବଂଶଧର ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ହୁମାୟୁନ ମହମ୍ମଦ ଶାହଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଗୁଜରାଟ ଓ ମାଳବ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ହୁମାୟୁନ ବାହାଦୁର ଶାହଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ମାଳବ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ମାନସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୋଗଲମାନେ ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାଣା ରତନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ମାନସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୋଗଲମାନେ ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ବୀରବଲ ଆକବରଙ୍କ ଦରବାରରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଥିଲେ। ଏଠି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ତାନସେନ ହେଉଛନ୍ତି ଆକବରଙ୍କ ଦରବାରରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଥିଲେ। ଲାଲକିଲ୍ଲା ଆକବର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଶାହାଜାହାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ କହିଛି ଔରଙ୍ଗଜେବ ଶିଖମାନଙ୍କର ନବମ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ଶିଖମାନଙ୍କର ନବମ ଗୁରୁ ତେଗ ବାହାଦୁରକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ କି ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ। ଓକେ, ମାୱାରର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ଥିଲା ଜୟପୁର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମାୱାରର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ଥିଲା ଯୋଧପୁର। ନେକ୍ସଟ କହିଛି ଆକବର ଉତ୍ପାଦନର 1/4 ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ରୂପେ ନେଉଥିଲେ। ଆକବର ଉତ୍ପାଦନର 2/3 ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ରୂପେ ନେଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କହିଛି ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ମୁସଲମାନ ସମାଜ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାସନ ସମୟରେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ସମୟରେ ସମାଜ ସୋସାଇଟି ସେହି ସମୟରେ 4 ଭାଗରେ କ୍ଲାସିଫାଇଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ରମୁ ଖାଁ ସୁରସାଗର ରଚନା କରିଥିଲେ। ସୁରଦାସ ସୁରସାଗର ରଚନା କରିଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କହିଛି ଆମର ମ୍ୟାଚ୍ ଦ କଲମ୍ସ। 4 ନମ୍ବର କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ସମୟକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ସମୟକୁ ଅଥବା ଘଟଣାଚକ୍ରକୁ ଗାର ଦେଇ ଯୋଡ଼ିବା। 1530 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା। 1530 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୁମାୟୁନଙ୍କର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ହୋଇଥିଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କହିଛି 1575 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆକବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇବାଦତଖାନା ନିର୍ମାଣ। 1605ରେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ। 1666 ମସିହାରେ ଶାହାଜାହାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅଥବା ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ଏବଂ 1658 ମସିହାରେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ। ଓକେ, ସୋ ପିଲାମାନେ ଏ ଥିଲା ତୁମର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଇତିହାସ ବହିର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଦେଖାଇବା ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଧନ୍ୟବାଦ।